Lac Ube Ana Mariel, 350. Ay, pang Santa Senam AJ girl. Oh, eto oh. Ayan, ang best fit po ito mga sis, small medium size no. Ayan, layered 280. Layered 280. 280 yun sis Levy. Sis Levy, 280 po. Oh, next mga sis, eto pa oh. Oy, Sharla Divina, Micah. Ayan pa, layered siya. Oh. Small lang to, high small lang. Oh. Ang ganda. Code ako ng payat. 280 payat. Ayan, hanggang sa baba. Ganyan yan. 280 payat po. 280 payat. Hi, sis Mara. Ubi po nakuha na. 280. Si Divina. Bilis. Divina, yours. 330. Next. Large ulit guys, large. Ribbon na lang ang code. 280 pesos ribbon ang code. Ribbon. Next, oh, eto pa guys. Ganon din katulad si Pink kanina, sis ICO. Ditali din siya dito ha. Ayan, meron siyang ano kasi hindi nga lang tinali, no? Ayan. Guarded din ang likod nito. Small size lang to, high small size. Oh, ganda. Barbie na lang, 280. Barbie 280, Barbie 280. Sis Levy, large XL po yun, madam. Large XL. Next. Garterize ang kanyang waist, medium size hanggang sa large. Code ako dito na pink. 280 pesos code nyo siya pink. 280 pesos pink. Rina Marie, 280 Rina Marie, 280 Rina Marie. May maroon pa. Pala katulad ni maroon kanina, oh. Ayan, bago din to, oh. Large to ha, large. Large. Large size po, large size. Bago ang code. Ang ganda. Oh, large size, bago ang code. Bago. Large size, bago. Ayan, flowy po yung tela niyan, ha. Ribbon natin. Yours, Ma'am Bergie Valdovino. 1, 2, 3, 4, and 5. 280, madam. Ganda ng kulay. Oh. Medium size. Code nyo siya powder. Medium size powder, 280. Powder, 280. Code ako ng powder, 280. Powder, 280.